A little boy? Wow! Choo-choo! Saan tayo punta? Punta na kami Boracay ni Dylan. Uy! Daddy! Ba? Uy! Change outfit si Dylan. Uy! Punta na kaming airport. Anak ko, dali na. Sus! Excited na yan si Dylan na walang medyas. Asan na yung shoes? Wow! Punta ng airport si Dylan. Hello, vlog. Yay! Oo! Bye-bye! Dali! Bye-bye! Bye-bye daw! Bye-bye! Saan pupunta si Dylan? Sky! Saan pupunta yan? Uy! Ang dami na ding ginagawa dito. Ang haba din ng niya, no? MRT? MRT. Ano bang tawag dyan sa treadmill? Babe naman. Ay, di pala babe. Makulit pala. Ano ba yan, anak? Ganyan ka lang sana eh. Lapit na daw sa airport si Clingy boy. Antok na ikaw? Antok na yan. Mamaya ka na sleep. Ha? Mamaya na ikaw sleep? In 2.6 kilometers. Ayun. Ayun na pala. In 1.2 kilometers. At the roundabout, take the first exit. Grabe yung lawak din ng parking nila. Kaso dito, hindi mababantayan. Bahala na lang. Ito, cover mo sa atin eh. Ayan, yung iba nga may cover na. Cover mo sa atin. Eh, dito yung malapit. Dito nga atin bababa. Pwede naman dito tayo eh. Ayun o, malilim yun. Kaya nga, may ano ba? Pwede naman. Ayan o, may mga cover din. Oh, ay! Hello! Asan daw tayo? Andito na tayo sa airport. Andun na tayo sa airport. Yan na yung airport. Oh. Oh, kukubera na anak yung sasakyan natin. Oh. So, madami din pala nakapark dito eh. Ayan, may mga cover yung sasakyan. Sana hindi umulan. Yay! Ay! Walang tsinelas. Ba! Ang laki na, no? Wala pa pala to dati. Clark International Airport na si Dina. Tanong mo yung lounge. Yung plaza. Dilala. Dylan! Bababa. Yeah. Dylan? Balik! Dylan? Balik! Dylan, no? Dali. 1, 2. Uy!
1. Hindi pa rin open. Wow! Dylan? Dylan, no? Dali na. 2, 3! Uy! Umihi pa. Umihi pa bago sumakay ng eroplano si Dylan. Dylan? Umihi pa. Ikaw, saan yung OOTD mo? Wala na. Gate 1. Gate 1. Grabe, wala tayong breakfast. Asan na daw yung airplane? Where's the airplane? Wow! Where's the airplane? Ayun pa yung isa mo, yun. Uy, sus! Taas pa. Delay ang flight ni Dylan. Anak ko? Delay flight? Sus! Yay! Anak, come here. Wow, very good Look at mama, oh. Look at mama, anak, oh. Dylan! Oy, stand up na. Walk ka na, dali. Walk na, dali. Huwag yan, anak, dirty yan. Walk ka na, dali. Walk. Bay? Walk ka na, dali. Walk. Ay! Walk. Dali. Ay, sis. Walk. Wow. Ay! Ay! Chichi! Walk na ikaw. Yan lang. Ay! 5J4305, bound for Mactan, Cebu. Calling the attention of the passenger named Mr. Brent John Besa. Once again, Mr. Besa. Dylan. Anak ko? Ba. Asan na yung plane? Anak ko, where's the plane? Dalahan sa overhead bin compartment. Samantala, ang Dylan. Saan na? Vigen. Yay! We're here at Boracay. Say hi to Papa. Hello, Papa. Dylan. Beo. Hello! Hello, guys! Char. Dila, no? Ay, sus na nga. Ay, ito sa daldal. Abababa. Dylan ah. Dylan. Hello. Dylan. A little boy? A little boy? A little boy? Tricycle counter. Magkano ba yung tricycle? Isa? 50?
Magkano ba yung tricycle natin dati? Ilan? Uy! 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 Montog! Montog ba eh? Montog! Yay! Ilan? Dilan? Milk is life? Dilan, no? Ang ka na naman. Huwag ka muna patulog. Iikot pa tayo. Ha? Kaya nga. Kaya nga. Mamaya. Nasa Mang Inasal si Dilan. Ha? Ay, Andox pala. Mang Inasal. Nasa Andox pala si Dilan. Ha? Wala pa yung pagkain natin, ano? Ito na ikaw? Dilan, no? Yung yempo natin nakremate. Dilan, nakremate yung yempo? Yay! Swim ikaw? Swim ka? Ang daming tao. Uy! Uy! Dali na! Wow! Ang galing ah! Ang galing! Uy! Dali na! Uy! Oh, galing naman ah! Uy! Ligo ka na? Ligo na? Bukas maaga. Ligo ka na? Walk ka na, dali! Walk! 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 Ay, sus! Dila! Come here! Walk! Awak! Awak! Awak yan! Malayo pa dito yung dimol? Yay! Uy! Pupunta tayong di mall. Kukunin yung cake ni Dylan. Yuhu! Dylan! Bulaga! Uy! Dali! Wow! Dylan! Dig! 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 Jesus! Dito ako sa malayo. Dali! Para makita kayo. Dylan! Dylan! Dali! Wow! Anak ko? Dylan! Wow! Dylan, no? Dylan! Ay! Dig! 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 Saan ka pupunta? Malayo pa yung D-Mall? Punta kaming D-Mall. Kuhanin namin yung cake ni Dylan. Ang daming tao. Dylan! Dali! Lukat mama, oh! Dylan, oh! Dylan! Parang malayo pa ata yung D-Mall. Ang dami na ding shop dito na bago, Ben, no? Yan, parang mga bago yun dito. Ah, ito na pala yung D-Mall. Ano daw eh, ground floor lang. Kukuhanin namin yung cake ni Dylan para sa birthday niya bukas, photoshoot. Ano na yung D-Mall? Karolan? Baka pwede dun palagyan ba ng name, no? Ni Dylan. Tanungan natin mamaya kung pwede yung mga t-shirt lalagyan ng
personalize. Ah, ito pala yung Daloop. Daloop. Oh, ito pala, be. Ito pala yung Daloop, oh. Dito, malapit sa D-Mall. Hindi kami nakapunta dito last time. Ito, body shop. Ayan, madami na rin. Madami ko lang shop dito. Ayan, sa kabila. Tapos ito, mga damit. Ano daw, ate? Yan, meron din kainan dito. Tapos mga chicken. Ngayon lang tayo pumunta dito, Beno. Last time di tayo nakapunta. Spoonful Confessions pala. Kasi meron doon, di mo na nakalagay. Akala ko doon sa may front beach. 95 po, sir. Aray ko. Ate, no? 6 inch. Apo. Yung mga ganito nyo, ate, magkano? 75 mo. Eto. 90 po. Ano, may ano tayo? May tinapay kasi si Dylan. Dylan? Ay! Uy! Gutom ka na? Dylan, no? Uy! Laro ka ng sand? Uy! Tambay lang kami dito. Nag-aabang ng sunset. Anak ko? Yay! Sitting pretty naman yan, ah. O, dali, oh. Dylan? Ba? Tambay lang sa beach. Gutom na ang boss. Ang big boss. Uy! Yummy! Yung water niya ba yun? Yung water niya. Grabe, yung layo na nilakad natin. Yung water niya. Low tide ngayon. Ayan. Dylan. Dylan, no? Look at mama, dali. Uy! What's this? Kain ikaw? Yay! Yay! Uy! Uy! Stand up. Yay! Stand up. Stand up. Uy! Uy! Mama. Little boy. Dylan. Little boy? Oh, picture. Video.